Sudah mulai malam guys. Kisah nenek moyang kita dulu. Kali strike 3 guys. Selar 3 nih. Makin seru guys. Wow. Rezeki anak ikan pun disyukuri. Oke guys. Kita sekarang lagi di Pelabuhan Pare namanya guys, di jembatan 6. Jadi kita rencananya akan pergi mancing pada sore hari ini. Nah, itu teman-teman kita di depan ada 5 orang, 6 orang dengan saya. Kita akan sewa boot, 1 boot untuk 1 malam. Seperti ini kondisi pelabuhannya, teman-teman. Nah, ini mau pergi mancing juga nih, sama kayak kita, Bang. Ini teman-teman kita. Ada 1 abang, siapa namanya Bang? Bang Mudi. Ya. Bapak Pak De. Pak De. Sopo jenenge Pak De? Sopo jenenge? Pak De Bowo. Pak De Bowo. Ki Pak De sopo? Pak De Sopyan. Pak De Sopyan. Ini abang siapa namanya? Andri. Abang Andri. Oh ini. Oke. Ini Pak De ini satu. Pak De yang sangat spesial nih. Pak De sopo jenenge? Ah, sopo Pak De sopo ya? Nggak tahu lah. Pak De Timur, ini Pak De Timur. Oke, kita berenam ya dengan saya. Kita charter 1 boot. Sama Tekong. Yang itu ya, boot kita yang itu. Nah, ini boot kita. Ini Pelabuhan Pare di sini guys, posisinya. Ini bootnya. Lumayan nih, besar nih. Sama nunggu, Bang. Tuh, Bang Tekon yang udah nunggu dari tadi nih kayaknya. Sama nunggu tadi. Sama nunggu. Nah, itu guys, teman-teman kita persiapan untuk turun. Lumayan nih bootnya, bisa muat 10 orang bisa nih. Seperti ini kondisinya di sekitaran pelabuhan guys. Pelabuhan Pare, jembatan 6 Batam, jembatan 6 Barelang. Oke guys, kita persiapan dulu untuk berangkat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berencana akan pergi mancing ya. Kita charter 1 boot. Kita ada jumlah 6 orang, charter 1 boot. Nah, bootnya di bawah ini guys. Tuh. Totalnya ada 7 orang lah sama tekongnya. Jadi yang nyewa bootnya ada 6 orang, teman-teman kita dari Batam. Kita akan mancing malam guys. Oke, doakan guys, semoga rezeki kita bagus pada malam hari ini. Oke guys, let's go. Oke guys, mungkin udah She walks up with a cooler packed full of ice cold beer, with a handle of lucky number 7 showing off her Daisy Duke rear, and drops that tailgate down out yonder where the blacktop ends, fills up the
Dixie cup of Black Label, hands it out to all your friends. Then boy, you better hold on, she's hotter than a bonfire blaze, and it'll be the best 8-second ride the rodeo has ever seen. 'Cause this party's just getting started, she's about to come undone. So like a wild Mustang out on the plains, baby, just let her run. 'Cause there's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's nothing a whole lot better than a barrel of Tennessee Brown, all bottled up with some country sexy for a night out on the town. I'm getting drunk on you, and I'm starting to feel the buzz. So how about you and I have a round in the bed of my pickup truck? 'Cause there's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. Yeah, there's only two things in life that make all this hard work worthwhile. Yeah! There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things, there's two things, there's two things: cowgirls and whiskey. Cowgirls and whiskey. There's nothing a whole lot better than a barrel of Tennessee Brown, all bottled up with some country sexy for a night out on the town. There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things, there's two things, there's two things. Masih dulu udah kotak manting. Keras hujannya. Kembali hujan terus.
Ada Pak. Tuh arusnya itu guys, deras banget. Arus gelombang hujan badai nih. Mudah-mudahan cepat berlalu badainya, biar kita mancing dengan tenang. Strike pertama Pak D kita, Pak D Timur. Dapat juga? Dapat ini. Enggak kok ada. Ikut nggak? Enggak ada. Berarti mana aja. Guys, sudah mulai malam guys. Ikannya sudah mulai banyak guys. Yes. Pak D tadi narik berapa Pak D? Narik 2 ekor Pak D. Pecah telur. Pak D, sopo Pak D Jarno ya? Iya. Pak D Jarno narik 2 ekor guys, strike 2 ekor tadi, ikan tamban. Tambak ya. Oke. Kita tunggu Pak D selanjutnya yang narik. Apakah abang kapten kita yang akan strike? Atau bang siapa yang lagi makan? Siapa? Andri. Bang Andri lagi makan. Perut. Semoga habis makan strike-nya banyak ya. Amin. Oke guys, kita pindah spot karena ikannya kurang ini. Kurang apa Pak De? Udah pada dikasih makan ya. Ikannya kurang gigit. Bang Kapten lagi depan mesin. Oke, kita pindah spot. Kurang apa Pak De ikannya? Kurang galak. Di sini kurang galak kah? Betul. Kurang galak ya. Jadi kita pindah spot guys. Mudah-mudahan di spot yang baru nanti gacor lah ikannya. Ikan nggak makan, orang yang makan. Nah, seperti ini, seperti Pak D Timur nih. Jadi ikan belum makan dari datang tadi. Jadi Pak D makan dulu lah. Siapa tahu ikannya ikut gacor juga nanti kan. Betul nggak Pak D? Oke, semangat. Jangan malu-malu perburuan. Kapten, aman? Aman, Kapten. Dingin kali ya? Besar kah? Enggak. Ikan selar. Wow. Strike selar guys. Selar. Anak ikan ayo. Selar. Oke, sip. Naik selarnya guys. Yo semangat selar. Semangat. Bade, naikkan bapaknya. Oh, ala rere. Are.
Pak De? Udah sembuh giginya kan? Udah Iya. dibuang lah. Lama. Mana bapaknya nih? Bapaknya belum datang. Mana anaknya aja ini? Ini udah naik bapaknya dari tadi nggak datang. Mana nih? Telu. Oh, alamak, mak. Ya udah dituang lah tadi. Cuma udah. telu ekor tadi. Dibok. Aduh, Penuh tidak kacau. dipakai. Duduk aja, gimana Pak Kep? Aman? Nggak ngantuk? Wah, Pak Kep luar biasa Pak Kep nih. Bentar lagi cari kacing. Ini suasananya Udah terlatih dia. di tengah hari, tengah malam. Ini sekitar jam berapa nih Pak De? Sekarang nih jam 1 ada. Lagi jam 12. Oh, jam 12 ya? Ya masih sore dong. Baru berpuluhan malam baru dimulai. Oke, gaskan Pak De. Semangat, semangat. Baru anak-anaknya yang keluar. Pada biara. Jam berapa baru keluar kacinya? Ntar lagi Biasanya jam 2 lah ya. Iya Bang. Wah, Kacinya baru makan jam 2-an ya. Subuh. Wow. Harus sabar menunggu lah ya. Oke guys. Seperti inilah kisah pelaut di tengah laut nih. Jadi harus banyak bersabar. kisah nenek moyang kita dulu. Inilah digoyang ombak, dihempas sama badai, nah digoyang-goyang seperti inilah tuh. Satu malam nih kita digoyang kayak gini. Kita di sana ada tetangga juga tuh banyak. Tangga depan enggak dapat itu dia. Tuh. Ada suaranya tetangga depan bangun. Tetangga sebelah. Nah, di bangun. Di kapal kita ada juga yang di depan. Tadi Pak D 2 orang sama Kep itu di bagian belakang. Di bagian depan juga ada Pak D Timur sama Mas siapa tuh? Mas Andri di sana. Satu udah tepar. Sudah tidak tahan digoyang dia. Pusing. Pusing kepalanya. Terlalu digoyang. Yo, semangat. Panggil bapaknya, jangan anaknya aja. Aduh. Macam mana ini? Jauh-jauh dari Batam ini, guys. Malu lah nih sama orang laut nih. Cuman dapat anak-anak ikan aja nih. Yo, semangat Pak De. Aman. Semangat. Sekali strike 3, guys. Selar 3 nih. 1 2 3. Mantap. Luar guys. biasa pakai Guys. mantap jiwa. Nah. Jempol dulu. Mantap, Kep. guys. Mantap. Strike 3 ekor langsung. Apakah Pak De kita juga strike? Ini bulungan. Kita tunggu apa yang terjadi dengan Pak De. Sip. Apakah juga dia strike 3 ekor? Wow, Wah, gulungannya malah yang jatuh. amazing. Amazing. Jadi semakin lama Makin gulungannya semakin tidak karuan. Tapi Pak De tetap semangat. Semangat. Baik, kita yang di depan apa kabar? Udah gelap-gelapan Pak De kita depan. Akinya udah itu tuh. Mabuk dia ya? Pak De Alor ya? Masya Allah. Coba kita cek dulu. Cek dulu, ini lampunya udah mati soalnya. Kita cek dulu lampunya. Sama Pak De Alor apakah masih oke dia? Nah, ini rombongan di depan, bagian depan kapal. Tarik sih. Pak De aman Pak De? Aduh, di tengah dua.
naik tuh. Wow. Ini Bang siapa, Bang? Kalian setepat. Siapa? Budi. Bang Budi lagi strike, guys. Apakah gerangan? Dalam juga ya. Ikan apa kalian strike? Apakah selar juga? Makin seru, guys. Wow. Amazing, selar naik lagi, guys. Mantap. Ini penerangan kita pakai aki, guys, untuk powernya. Ini dia. Lampu sorot, lampu LED. Powernya aki, itu baterai. Dan Pak De Alor kita sudah tepar. Dia sudah tidak sanggup menahan goyangan kapal kita. Goyangan ombak yang semakin malam semakin dahsyat goyangannya, guys. Bang Andrinya masih santai di situ menunggu perstraikan kaci. Guys, tetap sabar. Rezeki gak bakal lari kemana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana, rezeki nggak akan lari ke kita. Betul nggak? Atau terbalik? Suasana tengah malam, guys. Lagi Cap. Wow, luar biasa, Cap. Semakin malam semakin Malam dia strike jadi. selarnya, semakin menjadi-jadi strike-nya. Tapi aneh kok di situ aja ya. Mana selar? Oh, ini dia. Dia bunyinya kayak gitu ya. Ya bunyi ayam. Cumi, centang. Cumi. Sebelum lari dia tuh, yang putih itu ya, di situ, guys. Bawa lampu. Tuh. Cumi, guys. Wow, udah sembunyi ke kolong dia. Udah ke bawah. Ada. Cumi, guys. Kabur tuh. Tekniknya, Bang, bukan di sini aja yang ada. Teknik orang laut beda sama orang darat. Ikan apa nih, Pak De? Anak ikan. Rasa-rasanya ikan? Ya, Kan selar lagi? Selar lagi. Sini spotnya kan selar. Oke, nggak apa-apa, Pak De. Ayo, anak ikan. Rezeki anak ikan pun disyukuri. Nah, Selar pun jadi. Mantap. Wow, mantap. Alhamdulillah. Ini tarik lagi, Cap. Tak ada? Pak De, ada? Yang belakang ada tuh. Wow. Semakin malam semakin jadi nih selarnya, guys. Bangun dia. Biasa ini, guys. Pak De kita 2 orang dan Abang Cap kita ini. Semakin malam semakin menjadi-jadi penarikan selarnya, guys. Oke. Semangat terus. Bentar lagi kita narik kaci. Kacian dulu. Perkacian. Perkakapan. Kakap merah kan sedap juga tuh kalau ada kan, guys. Bang Budi aman. Bang Budi semakin berkunang-kunang karena goyangan ombaknya semakin sedap, guys. Pak De kita yang baju biru di bawah kolong sana Udah nyuruh. sudah bermimpi sampai ke kampung halaman. Dan yang di kepala boot kita ini ada Bang Andri, guys. Tetap semangat abang-abang dan Pak De. Nah, di sebelah sana juga masih ada tetangga kita yang sama seperti kita, sedang mancing selar juga nampaknya tuh.
karena di sini sepertinya khusus spot selar di sini. Karena dari tadi ini yang di strike adalah ikan selar semua. Ada beberapa orang ini selar semua yang ditarik. Memang khusus spotnya spot selar, ikan selar. Oke guys. Jahan? Kerisi. Oh, ikan kerisi. Wih, banyak kali tuh kusut-kusut itu Pak deh. Tenang ya. Dibantu sama yang lain. Ada strike ikan kerisi guys. Sangkut-sangkut guys. Kusut. Senarnya kusut. Nah, itu dia ikan kerisi. Alhamdulillah. Ini guys, strike gede. Lumayan banyak nih. Oke, sudah mulai pagi guys. Matahari udah mulai memerah di ujung sana. Sunrise-nya keren guys. Mataharinya mantap. Sampai pagi, sampai Kelenger tuh, capnya aja sampai mabuk nih, nggak kuat lagi dia. Bukan mabuk janda ya. Mabuk laut. If she walks up with a cooler packed full of ice cold beer, with a handle of lucky number 7 showing off her Daisy Duke rear, and drops that tailgate down out yonder where the blacktop ends, fills up a Dixie cup of Black Label, hands it out to all your friends. Then boy, you better hold on, she's hotter than a bonfire blaze, and it'll be the best 8-second ride the rodeo has ever seen. 'Cause this party's just getting started, she's about to come undone. So like a wild Mustang out on the plains, baby, just let her run. 'Cause there's two things every cowboy needs to get him through the
with some country sexy for a night out on the town. I'm getting drunk on you, and I'm starting to feel the buzz. So how about you and I have a round in the bed of my pickup truck? 'Cause there's two things. Bawa mau ke mana tuh? Dokter apa? Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai ke darat dan waktunya kita Dalam. kembali ke rumah. Setelah 1 malam di laut guys, kita mancing pada malam hari. Tadi malam. Papuran tadi. Dari hasil kita alhamdulillah ada sedikit fiber. Nah ini sedikit. Oke guys, mari kita pulang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, there's only two things in life that make all this hard work worthwhile. Yeah, there's two things every cowboy needs to get 'em through the day. Cowgirls and whiskey. There's two things. There's two things. There's two things. Cowgirls and whiskey. Cowgirls and whiskey. Cowgirls and whiskey. There's nothing a whole lot better than a barrel of Tennessee Brown, all bottled up with some country sexy for a night out on the town. There's two things every